Silakan Farha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I have three questions, but ini masih berhubungan gitu. Why I still can't get enough of the learning of writing that I have? Why is it still hard for me to understand the material? Why do I have difficult understanding the material? A few moments ago, before I entered the lecture room, I had already studied basic writing procedure because writing was one of my favorite parts. However, after I entered lecture learning, I was not satisfied with the learning I had. I felt less in learning to write properly. I find it difficult to adapt to the new material that I get. Is my writing in accordance with the existing dom? Does my writing summarize the material being studied? Does questions spin in my head and make me uncomfortable with English writing course? I feel that what I learned before was not what I learned now. Could it be that before I learned it was not all finished? Is it possible if I can't understand the new material, so I am not satisfied with the writing that I write? I think writing was something fun because it could pour the contents of our head into beautiful writing. But that prediction slowly fed when I realized that the learning I was learning was inadequate, and I also had difficulty understanding the new material that was there. What should do I do after this? Can I still continue writing in this state? In a situation that was not satisfied with the learning to write that I had. I feel that it really affected my writing. Enough, Miss. Okay, so your main problem is that you find learning in college, apa ya, finally show you that writing is not that simple. Kayaknya mirip-mirip Holisah gitu ya. Iya, kayak Karena gitu melihat kayaknya, Miss. bahwa writing ada rules regulation yang berbagai jenis sehingga akhirnya mendiscourage gitu ya. Iya. Oke, kira-kira kenapa tuh Farhah memilih 3 gambar ini? Itu yang gambar pertama, apa? Mencoba memahami materi yang baru gitu, Miss. Mhm. So, tapi aku nggak paham-paham, saya nggak paham-paham dengan materi itu. Oke. Dan buat yang gambar kedua, walaupun kan kita nggak paham, tapi tetap mencoba buat memahami materi-materi itu dari referensi-referensi yang lain. Mhm. Entah itu dari Google atau buku-buku yang lain gitu, Miss. Dan dirangkum di catatan sendiri. Oke. Yang ketiga itu dari kata Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Aku suka banget sama kata-kata Nelson ini, Miss. Soalnya kayak sebenarnya saya kan suka banget sama menulis, dan saya pikir education itu sama dengan menulis. Kayak menulis itu sama dengan gerbangnya ilmu-ilmu yang ada gitu, Miss. Mhm. Dengan cara menulis kita bisa memberikan pendidikan ke orang-orang yang ada di dunia ini. I think that. You are totally right. Tapi balik lagi ke itu tadi ya, yang mendiscourage faktor utamanya adalah karena banyak istilah-istilah baru yang harus dipahami gitu ya. Oh berarti kalau saya lihat dari representasi gambar kedua ini, Farha melakukan proses pembelajarannya selain apa yang didengar di kelas, Farha juga mencari gitu ya di Google, mencari di buku-buku tentang Yes. materinya, terus berusaha dirangkum gitu ya. Sebetulnya itu sudah menunjukkan satu otonomi pembelajar yang sangat powerful menurut saya karena itu adalah cikal bakal ketika pembelajaran di
pendidikan tinggi memang itu yang ruhnya itu kita memang harus otonomi, punya otonomi pembelajaran. Jadi nggak semata-mata yang dari ruang kelas itu saja, tapi kita juga sambil membaca dari sumber-sumber yang lain. Oke, very good. Yep. Excellent. Thank you, Farha. Thank you, Miss. You're very welcome. Yang lainnya siapa yang mau nyoba? Rika siap, Rika? Oh, Rika tuh nggak ada mikrofonnya ya. Mungkin Arli bercerita saja tentang puzzle-nya, Arli. Mungkin sebentar Miss, saya lagi ada problem Miss. Bentar Miss, ya, maaf. Oke, oke. Dinda ya. Oke, Dinda. Habis ini Dinda ya. Oke, Miss. Ada filenya, Dinda? Saya screen sama Miss aja, soalnya ini pakai HP, nggak ngerti kalau pakai HP. Oke. Sebentar. Oh, I see. Kalau Dinda tuh memang bentuknya link ya, yang langsung ke download. Oke. Oke, saya share ya. Sudah kelihatan? Besar sekali. Silakan, Dinda. Dinda. Oh iya, tadi udah ngomong taunya di mute. Why not get ide when waiting? Because we not get ide when waiting. If bentar, Miss. Dari laptop aja dibacanya, kelihatan. Oke. Because we don't got ide when waiting, it takes a very good mood, and when we want to get ide, we have to understand the material fit. But because now with pandemic and online lecture are very, kok salah? Gimana? Therefore, to get an idea. And online lecture are very difficult to understand the material. Before to get an idea, you have to be in good mood so you can the entry is additional reading material because to get this idea we have to read the lot in order to get the lot of knowledge or reference from these books or other books. It's very important to add to our exam by reading because when the accumulation of reading material in the mean has stated explosive level is needed to express idea in written form. And finally, the loss of motivation this can lead to passion when passion is not triggered by supportive. For example, because of many takes priority preferred getting to the new environment and other things that make us related to bird and forwarding. Ini Dinda kenapa ngambil gambar ini? Sepertinya Dinda bahagia gitu. Bukan Miss, karena kan Dinda kenapa nggak suka dapat ide kalau lagi kalau lagi nulis essay writing, kalau mood Dinda lagi nggak bagus, Dinda nggak akan dapet ide. Jadi Dinda tuh harus mood Dinda itu harus lagi bagus terus, Miss, harus lagi happy gitu. Nah, supaya happy biasanya gimana? Supaya happy, Dinda suka sambil makan yang pedas.
Kalau enggak sambil nonton video, Oh, nonton oke. film. Berarti ini menggambarkan untuk bisa menulis dan untuk bisa dapat ide yang banyak untuk menulis harus happy dulu gitu ya. Iya. Oh, Soalnya I kalau see. lagi sedih nggak akan dapet. Oke. Ada kesulitan lain mungkin Dinda selain harus membangun mood yang bagus gitu ketika menulis. Ada, Miss. Apa tuh misalnya? Misalnya tuh kayak kurang paham sama materinya dan harus nyari referensi yang lain lagi. Oke. Kayak Dinda harus nyari referensi ke Google tapi masih kayak belum paham gitu, Miss. Oke. Dinda sekarang posisi di rumah ya? Atau ngekos? Iya, di rumah. Oh, di rumah. Berarti kalau misalnya pengen diskusi sama teman-teman yang lain via WhatsApp aja dong ya? Via WhatsApp. Oke. Bisa juga mungkin itu Oke, digunakan Miss. apa namanya? Berdiskusi sama teman-teman yang lain, boleh sama Bila misalnya atau sama siapa aja deh. Iya, sama Andina, Sama sama Andina. Arli, Mm-mm. Sonia. Iya, Iya. iya. Itu bisa sambil didiskusikan sama teman-teman yang lain. Iya. Oke, thank you Dinda. Oke, Miss. Oke. Berikutnya siapakah? Anissa, Nihlah atau Indri? Siapa yang mau duluan? Anissa, ibu-ibu. Berliantin mau coba Berliantin? Halo. Yes. Mau coba Berliantin? Belum ini belum selesai, terus kemarin itu kan Berlian belum ngasih gambarnya gitu. Oh gitu. Iya. Skip dulu nih. Yang lain dulu aja. Bisa apa yang lain dulu aja. Oke, kalau gitu saya mau minta Noaf. Yes, Miss. Silakan Noaf. Bisa share screen Noaf? Nggak bisa, Miss. Oke, Aku via tenang. HP. Saya sharekan ya. Loh, belum loading. Oke, silakan Noaf. Oke, Miss. Berarti ininya dulu ya. Yeah. My learning puzzle. My puzzle, why I cannot interpret a text from English to Indonesian as will. Why do I still have difficulty interpreting English text into Indonesian? I think it will be easy for me to learn other material when I can interpret the material text. Until now, I can still understand the material present by the lecture because my lecture can still explain the material in Indonesian. And this makes me embarrassed. So when I'm in class, there isn't much discussion because I can't interpret the text, nor can I express my opinion in good English. When I think about it, I know what could make me like this. There are several things. First, I don't practice speaking English. Secondly, I don't know much of the vocabulary. I will when I practice it often. Thank you, Miss. Oke, nah berarti learning puzzle-nya itu tidak bisa memahami teks secara keseluruhan, begitu, Noaf? Iya, Oke, kira-kira kenapa nih memilih gambar bunga ini?
karena gini Miss, aku kan belajar nggak sendiri. Aku belajar sama teman-teman semua banyak. Jadi kita tuh saling membantu, saling saling mengayomi gitu, saling membantu. Dan aku nggak kesulitan sendiri. Aku mungkin teman-teman aku juga ada yang merasakan hal yang sama sama aku gitu. Jadi kita saling bergandingan gitu. Terus ada ranting pohon. Kita banyak rintangan, makanya sebelumnya dari rintangan dulu, dari rintangan kita ke bunga gitu kan. Dari gitu. ranting kita ke bunga ya. Dengan banyaknya problem kayak gitu, banyaknya lika-liku, jadi kita bisa bareng-bareng gitu. Kita nggak sendiri, kita menyelesaikan masalahnya bareng-bareng gitu, Miss. Seperti itu. Setelah itu masuk ke graduation. Sampai akhirnya kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dan masuk ke puncak akhir gitu, graduation. Graduation, oke. Akhir dari pembelajaran, tapi awal kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Iya. Oke, berarti Noaf itu merasa kesulitan ketika menulis menggunakan bahasa Inggris gitu karena kepengennya mungkin ketika saya menjelaskan pun menggunakan bahasa Indonesia gitu. Atau gimana? Mix ya, Miss. Mix. Biar aku juga bisa belajar, ya. Oke. Oh, kalau saya nerangin di mata kuliah writing bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Bahasa Indonesia ya kayaknya. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu semuanya di sini ya. Iya, Miss. Oke, thank you Noaf. Thank you, Miss. Iya, Yep. thank you, Miss. Sama-sama. Next, Iin atau Ila mungkin? Anissa Indri, Miss. Anissa Indri, boleh. Silakan. Mana Anissa Indri? Nis? Nisa? Atau yang lain dulu boleh? Saya, Miss. Oke, Arli boleh, silakan. Ya, share screen nih, Miss. Ya. Udah ada belum, Miss? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why do ideas not come when I want to write? Sebelumnya saya mau ngejelasin ke gambarnya dulu. Oke. Kenapa gambarnya saya pilih labirin? Karena sesulit-sulitnya labirin, sebanyak lika-likunya labirin, pasti nanti bakal ketemu ujungnya. Nah, itu pun sama seperti apa yang saya tulis. I need more time to write, to get some idea to write. Nah, sama seperti masuk ke labirin. Masuk ke labirin masuk ke labirin juga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk keluar dari labirin. Nah, jadi saya mengibaratkan ketika saya belajar writing ini saya lagi masuk ke labirin. Oke. Iya. Kirain maksudnya mungkin, Arli tersesat di kepala sendiri gitu. Oh, tidak. Oh, tidak. Iya, tidak tersesat. Cuman saya butuh waktu untuk dapat ide, gitu aja. I see. Oke. Nah, jadi ujungnya labirin itu, nah itu ide. Oke. Nah, Oke, Miss. Enough, Miss ya. Gitu aja. Iyalah. Oh, oke. Berarti nggak ada masalah ya dari segi menulis menggunakan bahasa Inggris. Apakah itu? Paling di grammarnya, Miss. Oh, ya nggak apa-apa kalau grammar namanya kita kan bukan nulis. Oh, bukan ini. Bukan kan native nulis juga butuh speaker. grammar, Miss ya.
Betul, tapi ya itu bisa sambil ngeruyuh lah kalau kata orang Sunda. Ngereyo apa tuh? Saya kan orang Sunda. Aduh, ngeruyuh apa? Tolong dong teman-teman dibantu. Pelan-pelan ngeruyuh. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ngeruyuh itu. Oh, Pelan, pelan-pelan. Ardi. Slowly, oke. Slowly but Ah. sure. Slowly Oke. but sure. Makanya saya masih membutuhkan bimbingan dari para dosen. Jadi saya bersyukur nih dibimbing terus. Oke, thank you Arli. Thank you. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi sama manis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manis dong. Oke, next siapa nih? Siapa yang mau berikutnya? Kita masih punya sekitar 20 minutes. Berliantin, Miss. Oke, Berliantin silakan share screen-nya, boleh? Gimana ya? Atau mau saya share screen kan? Yang terbaru di mana? Di email ya? Iya, Miss, ada di email. Oke, bentar ya. Miss, maaf Miss. Ya. Miss, Mm-mm. yang takdir udah ada belum Miss? Udah Yang tadi ngirim takdir di email. Udah saya Oh download. ya. Oh ya Miss, makasih Miss. You're very welcome. Oke, Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to tell my narrative text. After I discussed with my friends yesterday who found some confusion when learning essay writing between some were comfort enggak kelihatan. Some were comforts in making paragraphs, even comforts about material he had given, and finally, when he heard the explanation from the lecturer directly, we were given understanding. Maybe because this new material, we learned so from that we feel comfort in learning, so that we are calm, not comfort, and enjoy learning. After hearing the explanation, we understand that is true, maybe because this is a new lesson or material in the second semester. And after hearing the answer from the conference, that became my question. After this, felt like continuing to study essay writing. I hope we all remain calm the piece of its puzzle. Ini Jadi, gambarnya. Gimana? Pertama kan ini kemarin kita ini ya diskusi itu, Miss. Nah, setelah itu kita menemukan kebingungan dalam materinya. Terus setelah itu kita tahu gitu tuh, kita tuh bingung mungkin karena ini tuh pelajaran materi baru gitu tuh. Setelah itu kita mencoba masing-masing mencoba memahaminya gitu. Oke. Dengan cara enjoy dan iya, dengan cara enjoy, Miss. Terus gambar yang ini merepresentasikan apa tuh? Itu yang kebingungan itu, Miss, awalnya yang kebingungan. Oh, berawal dari kebingungan. Setelah itu, terus diskusi bareng iya. teman-teman. Baru ini Iya, apa? terus itu setelah itu, Miss. Setelahnya kita memahami masing-masing Ini merepresentasikan apa? tentang kebingungan kita. Mencoba memahami, Miss. Oh, ini setelah diskusi belajar lagi sendiri gitu ya? Iya, Miss. Terus bisa memahami gitu. Iya. Berarti peran diskusi sama teman-teman itu penting ya buat Berlian? Iya, Miss. Oke. Thank you so much, Miss. Berliantin. Miss, Next. thank you. Yes, you're Dina, welcome. Miss. Siapa, Andina? Boleh. Ya. Silakan, Dina. Wait, Share ini langsung screen. bisa share screen.
Bisa, insya Allah. Oh ya, bisa. Sudah? Masih loading di saya. Oh, oke. Nah, sudah. Dah. Oh my Oke. God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andina Nabila Gusriani from PBI. So today I would like to presentations about my puzzle learning, and it's the visualizations. It's me when I crying while studying because I can't understand. And I have the quotes from Kim Namjoon BTS. Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. I am who I am today, with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellations of my life. I have come to love myself for who I was, who I am, and who I hope to become. And I have the lyrics. It's more like about when I am struggling with myself. All around us is a maze, different paths. We're walking in this abyss. There's a thin light over there. I hope we're going toward paradise. Jadi ini tuh kayak apa? Susah-susah dulu, nanti senangnya saat sudah bisa gitu, Miss. Oh, I see. Yep. Itu kenapa ada Kiki? Lagi tiduran. It's me when I thinking about the future. So you daydream. Yeah. So what about this? This one is penguin? Crying penguin? Yeah, penguin crying. Oh, I see. And this is What, Miss? what about this? Wait. Nggak kelihatan ya kursor saya di Anda ya? Bentar. Ini yang nomor 2 ada siapa Mas BTS bukan ini? Iya, Namjoon. Oh ya, Itu. Namjoonnya kenapa nih Namjoonnya? Jadi ini tuh nomornya tuh sesuai penjelasan dari si kotak ini gitu, Miss. Oh, I see. Okay, great. Next. Why is the material in the learning of writing unfamiliar? Can you scroll I down? feel like... Oke. Sudah, Miss? Masa sih? Loading ya? Di saya mana Iya. masih? Oh ya, sudah. Oke, belum ya? Mm-mm. Why is the material in the learning of writing unfamiliar? I feel like I misunderstood the material because unfamiliar words that I have heard at the first time. Maybe it's the culture shock too. I should try to find what's behind the words that I've just found. Or maybe my education is too low, so I can't get it fastly. I don't know, I just found that myself always getting unfamiliar words at essay writing class. I did write an essay for the first time. That was my experience, and it was like I lost my brain cells. I don't know the rules of how to make an essay to be as good as possible like my friends do. Maybe it's because I can't understand the material. The material that the teacher gives to me is very difficult to remember. Even though the teacher explains it in a good way and it's easygoing, but I still can't do anything with that. So I would like to change my behavior from lazy to diligent. Maybe just hearing what the teacher say isn't enough. I shouldn't read. Oh, sorry. I should read the material again and compare it. Not just the material feels unfamiliar. I just remember how to spell the words, but cannot write that into an easy paragraph because I can't clearly remember how to write it. From now on, I will change my bad habits because I can't understand the material vastly. I prepare a book and I will write all about what the teacher said. Then I will learn at night to remember how it works and also complement it into an easy paragraph.
I'm so thankful to my teacher because she guide me how to understand it. Salah, Miss. Baru mau Typo protes. ternyata. Oke. Jadi Oke. intinya adalah Andina tuh puzzle-nya masalah pemahaman materi ya. Ya, Oke. Ini kenapa nih gambar ini? jadi Andina nih kayak merasa ketinggalan gitu, Miss. Ini teman-teman. Terus dijulidin sama teman-teman. Apa gimana? Sama tuh dia liatin kan. Jadi ini kan Andina tuh rasanya kecil gitu, Miss, karena Andina belum sepemahaman mereka gitu, belum sepaham mereka. Oke, berarti bisa sambil diskusi sama teman-teman yang lain gitu ya. Ya, seharusnya. Tapi ada life hack dari saya. Apa itu, Miss? If you only aim to understand, aim to apa tadi? Remember, you Yep. will forget it in an instant. Jadi yang paling penting kuncinya adalah paham. Insya Allah kalau paham nggak perlu diingat gitu. Nanti akan ingat sendiri. Gitu kira-kira. Okay, thank you, Miss. Okay, you make close the Okay. presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih ada 7 menit. Bisa satu orang lagi. Siapa? Ayo. Yang minggu ini mau menyelesaikan semuanya sehingga bisa saya mulai grade di Edmodo. Ila udah ada belum, Miss? Ila. Ila mau share screen di Ila atau di saya? Di Miss aja. Bentar ya. Ila Nurholisah, betul namanya? Ila Nurholis, Miss. Ila Nurholis. Ila ngirimnya ke mana? Edmodo atau ke email? Di Edmodo, Miss. Belum ada ya di saya. Coba kita cek sambil dicek. Ila Nurholis. Oh ini dia. Nah, permasalahannya adalah tidak bisa diakses. Kenapa ya kayak gini ada beberapa yang filenya nggak muncul di saya. Atau Ila boleh kirim ke WhatsApp saya dulu, nanti saya tampilkan. Kalau file saya ada nggak, Miss? Arli, nah itu dia. Kayaknya punyanya Arli nggak kelihatan juga tuh. Saya Waduh. juga bingung kenapa. Nanti Arli kirim ulang aja ke email. Sama Takdir Email, juga Miss. tadi. Baik, Miss. Siap. Jadi saya tinggal grading aja. Oh, tadi siapa? Ila ya? Ila Nurholis. Tuh, Ila juga nggak ke detect di saya filenya, lah. Coba saya cek. Ila kirim ke WhatsApp saya ya. Ya, Miss. Mana sok ditunggu. Miss In juga mau, Miss. Boleh. Salah. Iin kirimnya kemana, In? Ini mau dikirim ke Edmodo. Oh ya, oke. Jadi- Di Edmodo aja. Ini Ila dulu ya berarti ya. Ya, Ila dulu aja. Sebentar ya, saya harus simpan di foldernya writing soalnya. Essay writing 2021, essay writing, students portfolio, learning puzzle. Hup. Yuk, Ila,
kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Here I want to present my learning puzzle. Why can I ask the question even though I have not understood the material? When the lecturer tells the material, I always listen to it. I try to understand the material presented by the lecturer. But unfortunately, I sometimes find it difficult to understand the material. The factor is sometimes because the material is about theory or there are new vocabularies that I just heard. Strangely, when the lecturer asks any question, I'm reluctant to ask even though sometimes I don't understand the material yet. It happened because I don't know where to start the question and sometimes I am embarrassed to ask in a big forum. Oke. Gambarnya, penjelasan gambarnya itu yang pertama karena ketika dosen menjelaskan itu berusaha untuk memahami gitu, ngedengerin gitu, Miss. Kemudian belajar mencoba memahami tapi nggak paham-paham gitu. Saking nggak pahamnya sampai kalau ada pertanyaan padahal belum ngerti, tapinya susah gitu mau nanya karena permasalahannya mau nanya apa belum paham gitu, Miss. Oke. Mau nanya harus dari mana. Kemudian tipikalnya juga pemalu kalau misalnya bertanya di big forum. Jadi lebih baik nanya ke teman atau japri dosennya langsung gitu, Miss. Oke. Sebetulnya Ila tuh tipenya sama kayak saya. Saya juga kalau di big forum tend to be quiet, even though I've got things to say gitu. Tapi kalau di big forum memang rasanya tuh chicken out gitu. Tapi yes tuh sih sebetulnya bisa nanya langsung ya. Itu udah bagus banget keputusannya. Terus kalau misalnya tidak tahu apa yang mau ditanyakan, you can simply say I don't understand. Itu aja. Nanti kan bisa diulangi lagi gitu di bagian yang paling nggak pahamnya. Gitu. Okay, Miss. Maybe just that. Thank you. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In, gimana In? Less Ya, than 1 Miss. minute loh. Kayaknya nggak keburu Iya. nih. Padahal kita masih punya Terus ini- waktu sih. Masih punya waktu, tenang-tenang. Habis ini kita bikin Zoom meeting 1 kali lagi 10 menit. Ini gimana? Jadi nunggu Zoom yang Nunggu habis Zoom ini berikutnya gitu. ya. Nunggu Zoom yang berikutnya ya. ini. Saya akhiri Ya. dulu Zoom yang ini ya. Nanti kita gabung di Zoom berikutnya supaya Iin punya waktu lebih untuk presentasi. Oke? Saya akhiri dulu bentar ya. Ya. Oke, Miss. Nanti linknya saya share. Kalau ini linknya agak beda karena cuma sebentar ya.